Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, today we're going to learn the difference between present perfect continuous and present perfect. Okay, this is the formulation or formula. Okay, present perfect continuous ada has, have, plus been, plus ing verb. Seperti ini, I have been playing tennis. Okay, kemudian kita cari lagi ya, kita buat contoh lagi. You have been playing tennis, playing football, and so on. He or she has been playing. Jadi kalau he, she menggunakan has, we have been playing, you have been playing. Sama dengan present perfect menggunakan has atau have, tapi tidak menggunakan ing. Kalau present perfect, tidak, kata kerjanya adalah past participle, ya, bentuk ketiga. Contoh, I have played tennis. Nih, I have played tennis. You have played tennis. He or she has played. Ya, karena he, she menggunakan has. We have played, you have played, they have played. Oke, kemudian apa sih yang membedakannya? Penggunaannya adalah present perfect continuous. Ini digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi, yang dimulai pada masa lalu dan masih terjadi, masih berlangsung. Action that started in the past and is still progress. Masih dimulai pada masa lalu tapi masih berlangsung. Contoh, I've been studying all morning. I've been doing the exercise since 11 o'clock. He or she misalnya has been driving for 5 years. Sekarang versus, kalau present perfect seperti apa? Kegunaannya untuk apa sih? Present perfect digunakan ketika kegiatannya complete, sudah selesai pada suatu masa di masa lalu ketika kita berbicara. At the moment we speaking. Okay. Nah ini action that is complete at the time of speaking. Jadi ketika kita berbicara waktunya sudah selesai kegiatan. I've studied 3 sections until now. Saya telah belajar 3 bagian sampai saat ini. Bedanya dengan I've been studying all morning, ini belajarnya sepanjang pagi. Ketika berbicara sepanjang pagi masih belajar dia. Kalau ini I've studied 3 sections. Ketika saya ngomong begini, saya sudah belajar 3 bagian. Gitu ya, bedanya ya. Kemudian ada contoh lain. Kita ada contoh lain. Nah ini, I've already done half of the exercises. Saya telah menyelesaikan separuh dari latihan. Nah kalau kita bandingkan di sini, I've been doing the exercise since 11 o'clock. Saya telah sedang mengerjakan latihan sejak jam 11. Ini masih berlangsung, ketika saya ngomong masih berlangsung. Tadi kalau present perfect sudah selesai. I've already done half of the exercises. Saya sudah menyelesaikan separuh dari latihan. Oke, jadi sudah selesai. Kemudian kita punya contoh lain. Oke, he has driven 500 km so far. Dia telah mengendarai 500 km. Ya. Jadi ketika ngomong begini, dia sudah mengendarai 500 km. Sedangkan yang ini, he has been driving for 5 hours. Ketika berbicara, dia mengendarai sudah 5 jam dan belum berhenti mengemudinya. Sedangkan ini, he has driven for 500 km so far. Sudah mengendarai sepanjang 500 km. Jadi bisa dikatakan present perfect menunjukkan hasil, result, sedangkan ini proses. This is the usage of these two. Okay, now let's proceed. This is the timeline. Timeline itu waktunya ya. Nah, seperti ini kalau present perfect continuous. Jadi kegiatannya di waktu yang lalu, at the past, ada sini ya. Dan ketika kita berbicara now, ini masih berlangsung ini. Ketika kita berbicara di sini now, masih berlangsung. Biasanya menggunakan kata since, sejak, at exact time, since 11 o'clock, for 5 hours ya. Selama 5 jam, sejak jam 11 gitu. Ini menunjukkan proses, biasanya seperti itu. Okay, now let's look at the present perfect. This is the timeline. Sama pada masa lalu. Kegiatan pada masa lalu selesai di sini. Action completed at some point in the past. Sudah selesai di sini. Action ini sudah complete, sudah selesai ketika kita berbicara. Ini.
Ketika kita berbicara tidak ada kegiatan di sini, sudah selesai. Jadi ketika kita berbicara, kejadian sudah selesai. Oke, itu penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.